CV of Tiza Mafira. Tiza Mafira was born January 21st, 1984, Jakarta, Indonesia. Indonesian nationality, education, University of Indonesia, Harvard University, environmental activist work, director, speaker, active year 2013 present. Known for being the pioneer of the Indonesian plastic bag diet movement. Science 2013 Award Ocean Heroes United Nation Environment Program 8 June 2018. Terima kasih dan salam hormat saya kepada Bapak Suharso Monoarfa, kepada Prof. Emil Salim yang saya hormati, Pak Dino Patijalal yang saya hormati, kepada Ibu Tri Mumpuni dan kepada Ibu Diah Roro Esti yang juga saya hormati dan terus menginspirasi saya. Sir, thank you and my best regret to Mr. Suharso Monoarfa, to Prof. Emil Salim. I respect Mr. Dino Patijalal, which I respect Miss Tri, who is capable, and to Diah Roro Esti's mother, who I respect and always inspires me. Saya akan mulai dengan tahun 2019. Belum lama. Per tahun 2019, suhu dunia telah naik 1,1 derajat Celcius dibandingkan era pra-industrial. Apa akibatnya? 2019 adalah tahun di mana dunia terbakar. Itu adalah bunyi salah satu judul berita di penghujung tahun 2019. Jadi pada saat itu ada kebakaran hutan di seluruh dunia, ya, mulai dari Amazon di Brazil dan Bolivia, hutan di California dan Alaska di Amerika Serikat, kemudian hutan bahkan di Siberia dan di Greenland gitu ya, di negara-negara yang dingin terus gitu. Ada kebakaran hutan di Australia dan tentu saja ada kebakaran hutan juga di Kalimantan dan di Sumatera. Before 2019, the world temperature had risen 1.1 degrees Celsius compared to pre-industrial era, which resulted in one of the news at the end of the year releasing 2019 is the year the world burns, when there were whales all over the world, starting from the Amazon in Brazil and Bolivia, in California and Alaska, in the United States, then forests even in Siberia, in Greenland, in cold countries like Australia, and of course that happened in Borneo and Sumatra. Kebetulan di Australia kita sangat mengenalnya, kebakaran hutan berlangsung berbulan-bulan, pasti pada ingat, dan menjangkau seluruh negara bagian Australia. Sampai luas kebakarannya itu mencapai 7,7 juta hektar. Itu setara dengan seluruh luas wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah digabung. You must have been forest fires in Australia that last months and spent all part of Australia until the fire area reached 7.7 million hectares, which is equivalent to the entire area of Central Java and Java when combined. Di tahun yang sama di Indonesia ada musim kemarau yang lebih lama dan lebih kering daripada rata-rata yang tercatat antara sejak tahun 80-an. Tetapi di ujung tahun 2019, persis pada malam perayaan Tahun Baru, Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya mengalami curah hujan paling lebat yang pernah tercatat sejak 1866, yaitu 154 tahun yang lalu. Dan curah hujan tersebut menimbulkan banjir yang menyebabkan lebih dari 40 orang meninggal dan 3.000-an orang mengungsi. In the same year, Indonesia experienced a longer and drier dry season than the average report since the 80s, but right at the end of the 2019 on the New Year, the capital Jakarta and its surrounding experienced the heaviest rainfall ever recorded since 80, 66 or 154 last year. The insight caused flooding more than 14 people
14 people died and 3,000 people were displaced. Di tahun yang sama juga, ini 2019, banyak sekali kejadian. 31.000 hektar gagal panen karena kekeringan di Indonesia. Sedangkan 10.000 hektar gagal panen juga, tapi karena banjir. Jadi ada yang gagal karena kering, ada yang gagal karena basah. Ini yang disebut cuaca ekstrim. Di mana kita sudah memprediksi bahwa cuaca ekstrim akan terjadi, tetapi kita tidak akan pernah bisa memprediksi persisnya tanggal berapa, hari apa, bulan apa, bencana tersebut akan terjadi pada kita. There were so many events in 2019, such as drought in Indonesia, resulting in 31,000 hectares of crop failure, while 10,000 hectares of crop failure due to this flood, which is called extreme weather, where we have predicted that extreme weather will occur, but we will not be able to predict the exact date, day, and month the disaster will happen. Mengapa Indonesia bersama seluruh dunia perlu mencapai net zero emissions di tahun 2050? Ya karena net zero emissions itu diperlukan agar bumi tidak memanas melebihi 1,5 derajat Celcius. 1,1 derajat Celcius aja udah kayak begitu krisis iklimnya. 1,5 derajat Celcius itu lumayan masih bisa aman. Hidup kita masih bisa lumayan nyaman. Lebih dari itu, atau bahkan sekarang yang proyeksinya sampai 3-4 derajat Celcius pemanasan, ya seperti kiamat. Indonesia and the rest of the world need to achieve net zero emission by 2050, so that the Earth doesn't heat up more than 1.5 degrees Celsius. At least our lives are a little safe and quite comfortable than 1.1 degrees Celsius. That's the climate crisis, or even now, the projection is up to 3 until 4 degrees Celsius. Warming up is like doomsday. Nah, untuk menjaga 1,5 derajat Celcius itu, maka gas rumah kaca harus berkurang 45% di tahun 2030 dan benar-benar nol di tahun 2050. Nah, yang patut digarisbawahi adalah IPCC mengatakan kita hanya punya waktu 10 tahun lagi untuk bertindak sebelum terlambat. Jadi 50% harus dikurangi di tahun 2030, tadi seperti kata Pak Dino. Tetapi aksinya itu harus sekarang, aksinya itu harus dalam dekade ini gitu. Apabila kita mau mencapai net zero di tahun 2050. Jadi targetnya harus ambisius, aksinya harus cepat. The maintain that 1.5 degrees Celsius greenhouse gas must be reduced by 45% in 2030 and completely zero in 2050 is necessary. Underline, IPCC says we only have 10 years to act before it's too late, so 50% must be reduced by the year 2030. As Mr. Dino said, the action must be now and in this decade. If we reach net zero in 2050, the target must be ambitious and the action fast. Timbul suatu kekhawatiran gara-gara pandemi, karena kemarin pas pandemi emisi sempat turun, apalagi di masa-masa awal lockdown, tetapi sekarang udah naik lagi. Jadi, however, there was a concern with this project because emission had decreased, especially during the lockdown at the beginning of the pandemic. Although now there has been an increase. Timbul suatu kekhawatiran bahwa untuk mencapai target pengurangan emisi, jangan-jangan aktivitas ekonomi harus terhenti kayak kita lockdown kemarin. Tetapi ini tidak benar. Karena banyak sekali peluang ekonomi yang dapat kita tangkap dalam rangka menuju ekonomi hijau dan yang selaras dengan target net zero emission. The concern is actually about achieving the emission reduction target,
that can stop economic activity, such as during the lockdown. Although that is not true, because in fact, there are many economic opportunities that we can seize on toward a green economy and that are in line with the zero emission structure.